Vous voyez le partage, je peux commencer. Très bien. Très bien. D'accord. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc l'exercice numéro 1. On se suppose on se suppose d'étudier le fonctionnement des entrées-sorties directes de l'ordinateur HPT. Un périphérique est associé à un niveau d'interruption, soit I. Où je mettais un niveau d'interruption? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il y a un niveau, un seul niveau d'interruption. Niveau, une seule interruption matérielle. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Les interruptions matérielles sont ordonnées par ordre de priorité en fonction du périphérique. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? On a dit l'horloge, l'interruption horloge, c'est l'interruption la plus prioritaire. Donc, le niveau numéro 0, le plus prioritaire. Le disque, l'interruption numéro 1. Il dit justement l'interruption horloge. Donc, niveau numéro 1. Donc, c'est des niveaux. Soit I. On a associé à un seul niveau, il y a une seule interruption. OK? Un seul périphérique de l'ordinateur. Sur chaque niveau, l'interface entre... Ah, d'accord. Ils nous ont parlé de l'interface maintenant entre le processeur et le périphérique est constituée de 3 registres et de 5 instructions. Alors, je vous dis la phrase, elle est importante. L'interface entre le processeur et le périphérique est constituée de 3 registres et de 5 instructions. واش معناتها؟ Excusez-moi, très rapide, excusez-moi. Il y a une interface qui est entre le processeur et le périphérique. Il nous parle du contrôleur. Le contrôleur est constitué de 3 registres et de 5 instructions. Donc les 3 registres, on les a vus dans le cours, n'est-ce pas? Quels sont les registres qu'on a vus en cours? Les registres du contrôleur. Registre état, registre commande, registre. هادو اللي شفناهم très bien. هادو اللي شفناهم في الكورس. شفنا le registre d'état هذا اللي قلنا عليه يشوف l'état du périphérique. Le registre de données اللي فيه transit le caractère. Le registre de contrôle راح نحطوا فيه l'opération lecture ou écriture ou quelques contrôles aussi. وهاد les 5 instructions هادوما وشنو هما؟ à votre avis علاش قالوا لنا 5 instructions؟ Programme à exécuter. Quel programme? Par exemple, lecture, écriture, etc. Là, plutôt lecture, écriture et l'état, mettre état. Là. Les 5 instructions, ce sont d'autres instructions. Lesquelles? D'initialisation. Le pilote. Très bien, c'est des instructions de pilote. شو كيما كنا نديرو vérifier la disponibilité, l'attente active. هذاك البيلوت سينكرون اللي كتبتو. هذوك هما les instructions اللي عم نهضروا عليهم هنايا. Donc les instructions du pilote, c'est les instructions avec lesquelles on peut gérer les 3 registres du contrôleur. On le programmer هذا الكنترولور. باش نبروغراميوه, on le programme en utilisant le pilote synchrone ou la asynchrone ou la DMA ou هذوك اللي كنت نكتب فيهم la dernière fois في الكور. C'est clair. Vous allez bien comprendre quand on avance. Alors que nous notons C2I, F2I, BF2I, les registres de l'interface associés au niveau I. Leur fonction est la suivante. Alors que nous avons l'exercice, l'architecture, ils nous ont dit qu'il y a 3 registres dans ce contrôleur. On a le registre C, ou le registre F, ou le registre BF. نجيب le solution. Ça. Est-ce que vous arrivez à voir le schéma que j'ai maintenant ou là Non. Je partage tout. Je partage l'écran. Et la présentation, on va partager le ça. Est-ce que vous arrivez maintenant à voir ce schéma-là? Oui.
Oui, c'est bon. نكتبوا schéma, très bien. صح. هنا واش عطاونا donc je vais refaire le truc l'exercice enfin je vais réexpliquer sur le schéma. هاوليك le périphérique ديالي, هاوليك le processeur. هنا processeur le registre R هذا registre accumulateur où on va voir son intérêt. وهذيك la mémoire centrale là où on met l'information. هذا en bleu عندي le contrôleur bien sûr. Le contrôleur fait 3 registres. fait le registre F هذا, fait le registre C. راح لي هنايا معليش. Le registre C. وعندي le registre F وعندي le registre buffer. Donc نشوفوا le fonctionnement de chacun des registres. هاي ديك la lecture en bleu. حبيت ندير une lecture تمشي هكا الحكايه هذه تمشي en bleu طاك طاك نروح للبروسيسور. شوفوا نجوز للبروسيسور باش نحبط la mémoire centrale et j'enregistre. Ça c'est une caractéristique du mode synchrone asynchrone. On les appelle les modes directs. لازم باش نروح la mémoire ما عنديش un accès direct في السينكرون ولا asynchrone. لازم باش نروح نenregistrer في la mémoire, il faut que je passe, donc il faut que l'information transite par un registre accumulateur du processeur باش تعاود تحبط la mémoire centrale. On verra par la suite pourquoi. في le mode DMA là, في le mode DMA عندي من le canal DMA directement à la mémoire centrale. OK. صح. Excusez-moi. هكذا. رحمة مليكة. صح. OK. Et si j'ai une écriture, راح نجيب لنا راح نافيشي quelque chose sur le périphérique وبالتالي راح نجيب l'information منا afficher x ولا écrire x. نجيب الاكس من لا ميموار نحطه في لو ريجستر دو بروسيسور. هنا نرميه شويه في البفر اي اوب جو ليفاكو سور لو بيريفيريك. j'affiche sur le périphérique. اوكي دوكا نعاودو نرجعوا لهذا هما لي ريجستر دو كونترولر. واش قال لك Madame, excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui attend d'être accepté. باردون. صح صح صح. وين راهو هذا طق طق طق. J'ai pas pu le voir. قول له يعاود il tente encore de se connecter. D'accord. صحيتي. واش قال لك دوكا سي اف بف. قال لك سي هذا هو لو registre d'un seul bit ne peut être modifié que par le processeur. Il sert à commander l'entrée-sortie du passage, le passage du 0 à 1, mais on marche le périphérique. Je n'ai pas dit le registre C. Parce que je vous dis que les registres ils sont différents des registres qu'on a vus en cours. Parce que tout simplement, chaque architecture a chaque contrôleur a ses registres. Ok, ils nous décrivent un registre, enfin une architecture propre à l'exercice. C'est le registre C. Que fait le registre C à votre avis? Quand l'interrupteur, quand le périphérique envoie un signal, il met le périphérique en marche. C'est-à-dire qu'il a été libéré, donc il... Est-ce que c'est écrit qu'il y a un signal ou la mer? Il met en marche. Donc نزيد نقرا le F et essayer de comparer. Le F. Bon, قلنا C هذا met en marche خلينا. Le F. Parce que le C, on a douté, est-ce que c'est le registre d'état ou là. Alors, on continue à lire. On continue à lire pour bien comprendre. Le F, maintenant le deuxième. Registre d'un seul bit ثاني هو peut être modifié ou consulté par le processeur. Ah d'accord. هنا شوفوا, le périphérique peut le faire passer de 0 à 1 pour signaler la fin d'exécution d'un transfert ou la fin d'un transfert. Alors, شكون هذا الاف؟ هذا الاف في الكل واش سميناه؟ registre d'état. هذا هو الريجستر ديتا تاع الكور. Très bien. هذا الدليل, la preuve. Le périphérique peut le faire passer de 0 à 1 pour signaler la fin du transfert. Donc هذا الاف كي يرجع من 0 الى 1 حب يقول خلاص لو ترانسفير تاعي, وبالتالي هذا الاف سي لو registre d'état. Le registre d'état qu'on a vu en cours. Mais هذا السي وشنو؟ Registre pour faire marcher le périphérique. Tout simplement, merci. شتو كي نشعل انايا البي سي شتو لو بوتون تاع باور هذاك
هذا هو لو بوتون سي. شغل نشعل ونطفي شغل انتربتور. اوكي مدام دوك حبيت نبدا نشعل لا ماشين تاعي ندير سي ايكال 1 تو سامبلومون. صح هذا مختلف على الاف. لو اف il nous donne une information, il est très important. Il nous donne l'information de la fin du transfert. OK. Buffer, بكري le registre de données ما كاش حاجه مختلفه. C'est un registre qui sert au transfert de l'information. Sa taille dépend du type de périphérique. Elle est en général de 8 bits, un caractère. Il peut supporter un caractère. C'est le registre de données. Le cours de données. Ça, معليش. Madame, l'état initial. Madame, il a réenvoyé, je crois, la demande. صح نستقبلوه. صغير عصام bienvenue. شكون تاني؟ vous pouvez les accepter. صغير عصام خلاص ودخل. شكون تاني؟ Je l'ai accepté. خلاص. Madame, je crois qu'il y a واحد آخرين. un autre garçon et une fille. نعم. Je crois qu'il y a aussi un garçon et une fille qui ont demandé de... والله ماني نشوفهم عندي. Vous voyez parce que là le partage il est imbriqué comme ça. أنا نحبسكم la présentation je vais les recevoir. ومن بعد قولهم يعاودوا s'il te plaît. D'accord, merci. Astaghfirullah. صح. Je continue. قالك buffer هذا c'est un registre qui sert au transfert de l'information. خلينا خلاص. بدونا مثلا قالك l'état initial d'une interface قالك c تساوي صفر f égale à 1. واش هكا c تساوي صفر حاب يقول ماهوش مشعول pour le moment. f égale à 0 f égale à 1 plutôt. لينا هاي جات. essayez à devenir à l'heure باش هكا ما نقعدش نستقبل بالواحد. اوكي لينا وين راهي لينا اللي جبناها سلمان. شفتوا هكا vous me dérangez maintenant. ok essayez d'assister à Fleur 8h 8h05 maximum. خاطر هذاك نقعد غير ناكسبتي ça me dérange et ça interrompt le cours. قال لك l'état initial d'une interface قال لك c égale à 0 f égale à 1. ça veut dire quoi? Madame, il y a un partage. Je ne vois pas le partage. شفتوا كيفاش شفتوا المشاكل. l'intégrité. f égale à 1 قال لك l'état initial d'une interface c égale à 0 حب يقول مازال ما شعلناش. f égale à 1 ça veut dire quoi? واش معناتها f égale à 1؟ Il y a pas de Du transfert, il n'y a aucun transfert. Il n'y a aucun transfert. Qui peut me dire mieux? Le périphérique est libre, oui. Le périphérique est libre, il n'y a pas de transfert. Hadouga équivalent. Quoi aussi? C'est la fin du transfert c'est la fin d'un transfert précédent. Yeah. زعما كان كاين transfert كان f égale à 0 خلال le transfert هذا. ou bien f égale à 1 بيقول خلص le transfert. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non? Oui, madame. صح أنا كاتبه هنايا في la solution. Le contrôleur est programmé par le PC. C égale 0 à mettre en marche le périphérique comme un interrupteur زعما. F de 0 à 1 fin du transfert précédent. Yeah. Le registre d'état اللي هو le registre d'état, le registre F, c'est demandé de faire le suivant. صح معليش نكمل. هادو لي انستركسيون او بافا قال لك انديفيني على اساس انه ما على بالناش واش حنديرو كوم ترانسفير next transfert. Les instructions suivantes sont utilisées pour l'entrée et sortie. ما عطاونا لي انستركسيون تاع اللي قالوا لنا سيك انستركسيون تاع مقبل ولي في ديالهم. خلينا نشوفوا اس تي سي قال لك هذه اس تي سي ستارت ترانسفير سي ايكال 1 نشعل كان 0 رجعت 1 اف ايكال 0 et lancer le transfert sur le périphérique connecté au niveau I. واش دير هذه STC? Que fait l'instruction STC?
Comment c'est le transfert d'informations? Commencer le transfert, très bien. Ce qui كنا نديرو حنايا lancer le transfert. هذه هي STC. C'est lancer le transfert. خلينا نشوفوا الداخل qu'est-ce qu'elle fait. هي c'est comme si c'est une procédure اللي دير كاع يتكاد des instructions. C'est égal à 1 واش دارت؟ شعلت l'interrupteur. Est-ce que vous êtes d'accord? Il était à combien? Il était à 0. Il était à 0. Il était à 0 رجعته 1. هي راهي توجد باش هاك. Excusez-moi très grave. D'accord, on continue. واش قال لك؟ F égale à 1. قلنا C égale à 1. حبي يقول شعلنا F égale à 0. علاش درنا هاد l'instruction؟ هذه STC elle va faire les 3 instructions F égale à 0. Pourquoi؟ علاش ما درناش مباشرة C égale à 1 lancer le transfert؟ Hein؟ Qu'est-ce qu'on a fait ici F égale à 0. واش درنا له هاد؟ نعم. Pour dire que le périphérique, il est occupé. D'accord, très bien. كيما حنا نقولوا مثلا انا قبل ما نلونسي الترانسفير كان F égale à 1 وانا على بالي بلي F égale à 1 ça fait la fin de transfert. حاب يقول لو بيريفيريك ليبر. دوك انا واش نديرو سي كوم سي جو فيروي نغلق على كل محاوله اخرى انه شي واحد يدير لو ترانسفير. دونك جو في سي ايغال 1 راني حنبدا شعلت F égale à 0 غلقت الباب pour les autres transferts et j'ai lancé mon transfert à moi. C'est clair, cette instruction est très importante. Hein? C'est verrouillage, c'est le verrouillage. SFS هذه واش دير؟ شكون يقرا لنا؟ أنا نقرا. Si F égale à 1, alors CO égale CO plus 1. واش معناتها هذه à votre avis؟ Le compteur ordinal. Ah, très bien. هذا CO, c'est pas le nombre de caractères. Faites très attention. C'est le compteur ordinal. Hein? C'est le compteur ordinal. صح. Alors, si F égale à 1, si c'est la fin du transfert, alors j'incrémente le compteur ordinal. لحد الآن ما تكونش مفهومة. خلونا منها. نمشيو اللي جايين ومن بعد certainement on va comprendre le SFS هذا. Le LIA كي ندير LIA واش راني حبيت ندير؟ Le transfert de la donnée vers le registre. Ah, très bien. Le transfert de la donnée qui est où? Du microprocesseur vers le registre buffer. Qui est dans le buffer. غير l'affectation تقرا واش نحط لهنايا à droite نحطو à gauche. Donc ce qu'il y a dans le buffer, je le mets dans le registre d'un processeur. Question. هذه LIA راح نستعملها في le cas de lecture ولا le cas d'écriture? Lecture. Lecture, tout simplement, merci. Parce que, avec le schéma d'ILE, je mets ce qu'il y a dans le buffer, dans le registre R, si je suis dans le cas de l'écriture, de lecture. Allez, une entrée. Maintenant, le OTA هذا, le OTA راح يدير العكس. وبالتالي OTA هذه راح نستعملها dans le cas d'écriture. Je mets dans ce qu'il y a dans le registre accumulateur dans le buffer. وبالتالي ce qu'il y a dans le registre accumulateur, hop, je l'affiche sur le buffer. C'est une écriture. La dernière instruction, مازال قبل CLS clear حبي يقول je cancel, j'annule, c'est égal à 0. نغلق هذه سيغتينمون نستعملها كي نكمل كاع ترانسفير وراني قاع على خير كملت كاع عيتيك الخدمه ديالي. جيمبيتيك جاب تعرفوه ياك؟ Oui. جيمبيتيك سو برونشي على ليتيكيت ايتيك. في رايكم واش حبوا يقولوا لنا هنا؟ واش حبوا يفكرونا؟ Boucle, madame. Hein? Pour boucler. Il nous rappelle de boucler. À votre avis, quand boucle? Quand est-ce que je boucle? Madame, lorsque passer d'un caractère vers un autre. Très bien, je peux boucler si je veux lire plusieurs caractères. Compteur égale 1 plus, compteur plus, je boucle pour incrémenter le nombre de caractères et faire un transfert donc de chaque caractère, ou bien
واش تاني؟ Une autre entrée-sortie. Pardon? Une autre opération d'entrée-sortie. Une L'attente autre. réactive. Peut-être, oui, si j'ai une autre, encore. Il nous rappelle une boucle. حنا la boucle, oui, شفناها. L'attente active. Très bien. شفناها في l'attente active. La tentative ولا شفيتو واش قلت لكم؟ قلت لهم c'est bouclé jusqu'à la fin du transfert. هنا قالوا لنا جامبيتيك فكرونا قالوا لنا attention, il y a une boucle quelque part, soit pour lire plusieurs caractères كما قال votre camarade, soit pour l'attente active dans le cas synchrone. Justement, la première question, je parle, programmer l'entrée et la sortie synchrone d'un caractère sur le périphérique relié au niveau I. OK? Programmer l'entrée et la sortie synchrone d'un seul caractère sur le périphérique I. On va faire la même question. Programmer l'entrée et la sortie synchrone de n caractères sur le périphérique connecté au niveau I. Ça, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire هذه مثلا. كان يحب ندير programmer l'entrée synchrone d'un caractère sur le périphérique. En fait, qu'est-ce que je vais programmer? Qu'est-ce que je vais écrire? Un pilote synchrone. Très bien. شو البيلوت اللي درنا هذاك النهار سينكرونيك قاعده نكتب فيه في الطابلو سي بيريفيريك فيريفيي بعد سي بيريفيريك بعد اتونت اكتيف اكسيتيرا هذاك نكتبوه en utilisant ces instructions là. Vous avez compris ce qu'il nous demande de faire. صح. Est-ce que vous avez des questions sur l'énoncé déjà? Donc, on a programmer l'entrée, la lecture synchrone d'un caractère sur le périphérique. نخبو شوية. هنا هي هذيك. صح. Pilote سميتو pilote synchrone lecture 1C. Quelle est la première instruction? على حساب هذا الطابلو راكم معايا. STC. نعم. STC. نبداو STC صح بسم الله. Bon, c'est initialement qu'un 0 f égale à 1 buffer indéfini. كي ندير STC واش حب يقول؟ حب يقول سي رجعتو à 1 والاف غلقتو رجعتو 0 باش ما نزيدش نستقبل autre caractère en كاكش واحد حب يبعث. Ou je passe pour dire qu'il y a un transfert en cours ou je lance mon transfert à moi sur le périphérique connecté. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste? Yes. STC, lancer le transfert physique. Donner l'ordre au périphérique de lancer son caractère. مليح. ومن بعد واش ندير؟ خلينا نشوف l'architecture تاعي. كي ندير STC واش ندير؟ On vérifie si le périphérique est libre ou pas. À votre avis, c'est maintenant qu'on le fait. Non, non. مور الاس تي سي يعني نهضر لك دوكا قولي لي واش كاين مور الاس تي سي موراها. Soit LIA, soit OTA. صح. شو تقول votre camarade قالت لك soit LIA soit OTA. Est-ce que c'est OTA? C'est un on procède par élimination. Est-ce que OTA? هاي الاوتيا واش دير؟ اوتيا قال لك تجيب من الار تحط في البافر. تجيب من الار تحط في البافر. لا ماشي هذا هو الطريق ياك. باسكو هذا الطريق تاع لا سورتي حنا رانا في لونطري رانا حابين ندير واش كاين في البافر الريجستر صح ولا لا. Votre camarade propose ici de faire LIA. Est-ce que c'est juste? Si je fais ici LIA, est-ce que c'est juste? Oui, madame, parce que c'est la lecture. Donc, oui. تبان صحيحة صح تبان صحيحة باسكو سي لا ليكتور وانا حنجيب البافر وماشي يعني خاطئة ولكن ناقصة. كاسكي مونك؟ نحكي لكم واحد الحكاية تفهموا كاسكي مونك. شوف شو الكاركتير هذا الاكس
الاكس هذايا كيروح للبافور ما يروحش خبطه واحده كيما نقولوا حنا، ما يروحش اون سول فوا اكس هكا طب يروح لهنا حتى البافور. il y a un certain temps jusqu'au remplissage du buffer. Pourquoi? Parce que c'est un transfert physique, c'est un transfert lent très. هذا الاكس ما يجي يلحق لهنايا تبدا يتعمر هذا البافور غير بالعقل تك 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 حتى يتعمر بالاكس en entier. ياك؟ Donc qu'est-ce que j'ai dit maintenant? J'ai dit que le transfert physique est un transfert lent. هذه انا كتبته هنا، هذا لو transfert physique من حتى لهنا، من البيريفيريك حتى الكونترولور. C'est un transfert lent physique lent. معايا؟ وبالتالي ما يجي يلحق هذا البافور لهنا، يكون كاين وحده نقولوا حنايا نقولوا مثلا وقت ان سيغتان طون jusqu'à ce que le buffer هذا يتعمر entièrement بلا valeur x. Vous avez compris ce que je dis? Et En boucle jusqu'à c égale à 1. نعم. En boucle jusqu'à c égale à 1. Très bien. On boucle jusqu'à quelle est la condition? علاش on boucle? On boucle قسم يلحق كاع هذاك الكاركتير يلحق كاع البافور يعمرو. On est obligé de boucler parce que حنا ما عبالناش الوقت exactement وقتاش، ما عبالناش ولا au bout du seconde ولا au bout de 0,5 secondes ولا. وبالتالي on boucle jusqu'à ce que le buffer se remplit. بصح quelle est la condition d'arrêt? On boucle jusqu'à ce que نعم C égale. C ou la F? Plutôt le F, oui. Le F, très bien. Jusqu'à ce que le F égale à 0. انتبهوا باللي الاف هذا، انتبهوا مليح واش راني نقول، باللي الاف هذا يكون صفر، يكون ا زيرو. دونك يا لو ترانسفير لون هذا فيزيك اللي نهضر عليه صفر صفر صفر، يمشي بالعقل 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 حتى باش يتعمر، طب يتعمر كاع يجيك بالاكس هذا va basculer, le F va basculer vers la valeur 1. وبالتالي c'est la fin du transfert physique. C'est la fin du transfert physique. كي يقول فيزيك حب يقول من هنا حتى للكونترولور وليس حتى للا ميموار سنترال. C'est jusqu'au contrôleur. C'est clair? صح. Si vous avez bien compris, si je fais comme ça, STC ou مباشرة LIA كيما votre camarade a proposé, qu'est-ce qu'il va y avoir? Hein? Qu'est-ce qu'il va y avoir? réfléchissez حتى نتخلص من محمد. Ok. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous m'entendez? Je répète ma question. Si je fais LIA directement, qui m'a votre camarade, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'attente active même. Là, j'ai l'attente active. Si je fais comme ça, STC, LIA, مباشرة, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va pas lire tous les le transforme le buffer le registre. Et je fais le transfert de buffer le registre. Est-ce que je ramène tout le caractère? Il va être incomplet, madame. Très bien. Il va être tronqué. فهمتوا؟ شغل يتقطع. هنايا مازال ما حطيتش كاع يعطيك لا فالور وانا ندير LIA بسرعه parce que vous voyez là c'est le processeur qui exécute. Donc STC يا لونسي الاخر بسم الله يبدا يلونسي ان بيت ولا دو بيت. LIA تجي تدي هذوك لي دو بيت ولا ان بيت ولا دو بيت، ما تديش كاع يعطيك لا فالور دو اكس. Est-ce que vous avez compris? وبالتالي est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Oui, madame, oui. Très bien. Si vous avez des questions, posez-les. ما ترجعونيش للور راني ما نجاوبش. صح. Alors, donc هنايا وبالتالي qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que il ne faut pas faire LIA jusqu'à ce que le buffer soit rempli. راكم معايا؟ لازم يتعمر هذا كاع يعطيك بلا فالور دو اكس pour pouvoir باش كي ندير انا LIA نديرها مهنيه، نجيبها راني مهنيه باللي جبت كاع الاكس تاعي. وبالتالي qu'est-ce qu'il faut faire?
ne pouvez pas faire LIA directement comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avant le LIA? قدر نديروا ان تيست ومن بعد باش نخدموا بال صحيت نديروا ان تيست نقعدوا نتيستيو تعمر البافر نهار يقولوا لنا تعمر البافر نديروا ال IA نيس با صح شكون يقول لي هذا التيست سي Jump si c'est égal à 1, plutôt si Comment? c'est égal, si f Si, si. égale 1, jump va Très l'égal, bien. sinon Je fais un jump, très bien. Je fais un jump. Si f égale à 1, je sors du jump. شوفوا واش راني دايره انايا جو في جامب ولا جو في طونكو ولا كيما حبيتو نيمبورت كال المهم اني نبوكلي جو بوكل jusqu'à la fin du transfert physique ça veut dire jusqu'à ce que f soit à 1 شوفوا éthique si f égale à 1 alors شنو On lit la valeur. R égale à... LIA on fait LIA très bien si f égale à 1 تعمر لنا البفر نديروا ال LIA registre buffer sinon نرجعكم شويه للور قبل ما تشوفوها sinon ولا عاد اف égale à 0 واش معناتها jump vers éthique. صح Au boucle. معناتها اكس مازال ما نعم. تقراش كومبلي نعم معناتها اكس مازال ما تقراش très كومبلي bien معناتها مازال ما تعمرليش البافر هذايا مازال ما تعمرش كاع باش يكون عندي الحق ندير الاليه وبالتالي واش ندير في هذه الحاله نقعد نستناه يتعمر نستناه ندير جامب ايتيك في الفراغ هذه هي لا بوك لاتونت اكتيف على بالكم جامب ايتيك نضرب لهنا سي اف ايغالا 0 جو في ان جامب ايتيك سي اف ايغالا 1 الوغ جو في لو ال اي ا خلاص فهمتوا حب يقول هنا في نفس الوقت le caractère est transféré lourdement, c'est-à-dire tranquillement vers le buffer. ياك نمشي بالعقل انا في البروغرام تاعي في البيلوت ديالي واش راه يصرى جو تيست جامبيتيك تعمر ولا مازال نو با انكور جامبيتيك تعمر ولا مازال نو با انكور كيقول تعمر ولا مازال حب يقول سي اف ايغالا نو اف ايغالا ان جامب اف ايغالا ان جامب اوف حتى اف ايغالا 1 صح دونك ايتيك سي اف ايغالا 1 وي الوغ ايرفديه وديه للريجستر du processeur. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? Répondez-moi s'il vous plaît. Oui, madame. Ah, ça. Très bien. Donc, on a كملنا هذه. Qu'est-ce qu'on va faire? خلاص كملنا البيلوت. واش خص؟ كنشوفوا الاركيتكتور واش خص؟ دوكا الكاركتير وين راه؟ Il est où mon caractère? Buffer, madame. في الريجستر non في Eh الريجستر. bien راهو ماهوش في البافر لا j'ai fait le LIA processeur. راهو هنايا راهو هنا لو اكس تاعي. Est-ce que c'est la fin du transfert total? Non, انا madame. كي ندير une entrée. On transfère Est-ce que dans mon le but est de le sauvegarder au registre? Non. وين ندير؟ AMC. لا ندير ميموار الام سي ما كملتش الطريق تاعي لازم نكملها ندير حتى الام سي هذه لا ليكتور باغ ديفينيسيون وبالتالي qu'est-ce qui me manque ici راني حنرفدو من الريجستر نعم SFS. لا راح نرفد حاجه راح نرفد معلومه اون دوني دو ريجستر نحطها لا ميموار مسيو فرج Effectivement, la même. Écriture, فرج علينا ها écriture Un move, par exemple. ان موف عملي فات كاع وانتو تقراو باللي باش نجبد من ريجستر ونروح لا ميموار راح ندير ان موف وي ولا اعترفوا وي ولا Oui. صح registre jusqu'à l'adresse mémoire telle je fais un move on بعد ابقى على خير CLS Madame, on fait pas l'incrémentation d'un compteur et on fait. حني on جاي relance le حني travail. جاي est-ce que vous avez compris le pilote هذا je crois que c'est clair دوكا حبيت نروح لا كيسيون دو كامار قال لك يا ودي حنا ما استعملناش هاد لا سيليكسيون
تاع الاس اف اس هذه، صح ولا لا؟ عنده الحق. ولا عشاك درنا الموف زياده صافي. اس اف اس وكان نحب نستعملها. اولا اسكو لو بيلوت تاعي صحيحه دابا الى كوريكت سا مارش سي اون سوليسيون. دوكا ولا حبيت تستعمل هذيك الاس اف اس واش ندير؟ ان ديمي بوين بور لا بون ريبونس. تك 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 réveillez-vous. ايه Madame a dit c'est pour هذيك اللي درناها la dernière fois, c'est-à-dire que on va pas مش حنديرو la SVC à chaque fois, synchrone directement. لا راني في السينكرون. لا نقدر نستعملها في السينكرون. نستعملها في البيلوت ديالي. On n'utilise pas un jump, madame. Qu'est-ce qu'on fait? Un par un, s'il vous plaît. Après un jump et on teste. On fait un jump et on teste. C'est-à-dire, on fait le traitement, après on fait un SFS, et si le compteur ordinal est inférieur au nombre de caractères voulu, on fait un jump. Compteur ordinal ما عندوش علاقة بالnombre de caractères. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? وشنو هو le compteur ordinal? C'est l'adresse de la prochaine instruction. Oui, voilà. Par exemple, si le compteur ordinal égale l'adresse de la dernière case. Il n'y a pas de relation. Le compteur ordinal pointe. Madame. Pointe. اسمح لي دقيقة. Le compteur ordinal pointe sur l'instruction qui s'exécute. Sur la prochaine instruction qui va s'exécuter dans le programme pilote. ياك ماشي dans le programme initial هذاك اللي دار la lecture تاع le programme A. أنا j'ai donné la réponse. On enlève le jump, on déplace le jump, madame, et on fait le test pour éviter d'utiliser le jump. تنحي هذا. Et نديرو لهيك directement l'STC. Genre il va tester ومن بعد حنا genre si avec 1 il va sauter vers la prochaine instruction sinon. Très bien. C'est quel nom? خميسية. خميسية صحيت. Très bien, c'est la bonne réponse. شوفوا خميسية واش هيقول لكم. هيقول لك لهنا نحي كاع هاد الحكايه هاديه ندير اس اف اس. اس اف اس واش راهي دير؟ وندير البامبيتيك. شوفوا لو كان ندير هكا واش يصرى. سي مانيير برك بوغ اون اوتر مانيير دو فوار لي شوز سي. دوك نعاود نكتب لكم الاس اف اس واش دير. ها هي الاس اف اس. اس اف اس اسمها هاي لك. هي داخلها تيستي. شغل يحبوا ينقصوا لنا الخدمه. هي داخلها تيستي هاد الاس اف اس. نكبروا شويه باش تشوفوا مليح. هي داخلها تيستي. قال لك اس اف اس هذيك كاع هي بذاتها كاع اونونتي دير هاد لو تيست. سي اف ايغال 1 alors compteur ordinal égale compteur ordinal plus 1. دوك انا كي نكون في هاد الانستركسيون تاع الاف اس اف اس الكونتور اوردينال يكون يبوينتي لي لهنايا. اسكو vous êtes d'accord يكون بوينتي لي في هاد الانستركسيون صح ولا لا؟ هنا دوك انا كي ندخل الاتيك هذا نتيستي سي اف ايغال 0 ما نديرش هاديه وبالتالي ندير جامبيتيك ونطلع ندير جامبيتيك وندور حتى يولي لي اف ايغال 1. سي اف ايغال 1 صافي فين دو ترانسفير الكونتور اوردينال وين يكون هنايا. كي يكون انا في هاد الانستركسيون رقم 3 مثلا كونتور اوردينال يكون هنايا في الربعه. كي يزيد له واحد وين يروح للخمسه وبالتالي يخرج يبقى سورتير دو لا بوكل تو سامبلومون. سي كلير. اللي فهمها اللي ما فهمهاش يدير يخليه كيما قلنا من قبل. وخميسيه عنده ان دومي بوين اون بليس. خميسيه يعطيني لو نون تاعك تك بونus. خبيسية comment? هشام. Pour les autres étudiants, bon, j'ai rajouté des points la dernière fois. Là qu'ils font signe de vie. Hein. يقولوا لي شحال زدت لهم. نزيد أنايا sérieusement نزيد. Je suis pas. Madame. Madame, présentiel, c'était les 0,25. Et justement, من بعد كي نتلاقاكم في البريزونسيال سمو نشوفكم وبعد هذيك il faut que je vois bien sûr. OK. D'accord.
كاع قولوا لي اللي زدت لهم يقولوا لي صح. اون كونتينيو. هذا هي لو بيلوت سينكرون. هذا لو بيلوت سينكرون. Madame, il y a une étudiante qui veut poser une question. Yes. Pourquoi on Je n'a suis à pas l'écoute. fait l'instruction LIA dans la نعم. deuxième solution? Pourquoi لا on لا n'a pas لا درناها برك ما نحيتها. نديروا له الإي عادي. كي Même نخرجوا من la لابوك نروحوا نديروا الإي ياك. même la deuxième solution. ميم في لا دوزيام سوليسيون. ها دوك نعاود نجيب لا دوزيام سوليسيون. نحيتها خطأ برك ماشي هاي لو الإي ومن بعد لو مو. Merci, madame. D'accord. Oui, merci. Merci pour la remarque, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout va bien. Alhamdulillah. Le pilote synchrone de combien de caractères? De lecture de combien de caractères? Un seul caractère. Un seul. هذا واحد نديروا له. حبي يقول شوفوا كل واحد يصرى له ترانسفير on est obligé de faire l'attente active. تسمى l'attente active هذيك ماشي باش نقرا un seul caractère, plusieurs caractères, mais plutôt pour attendre la fin du transfert de chaque caractère. لو كان نحب نقرا انايا n caractère، لو كان نقول لكم كتبوا لي لو بيلوت سينكرون ليكتور n caractère 5 6 10 20 واش نديروا؟ À chaque lecture d'un caractère, on appelle le pilote. D'accord. Donc pour هذيك شوف شحال ندير؟ pilote l'entrée 1 synchrone de n caractères sur périphérique شحال ندير؟ pilote synchrone n c début for n bc égale à n to n boucle باش نقرا بها هادو شكون هادو الان لي n caractères هاملي فنعاود ندير un appel à ce pilote que je viens de décrire. Pilote synchrone lecture un seul caractère. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui, madame. Vous êtes d'accord? ايه تسمح بيقول هنايا شحال درت من اتونت اكتيف؟ ان Un attente fois. active. ان فوا كل ما نجي نقرا كاركتير ندير لاتونت اكتيف ديالو ان فوا. Très bien. صح. La deuxième question de l'exercice واش قال لك؟ ايه درنا لونطري مازالنا دوكا لا سورتي. La sortie synchrone d'un caractère. La sortie دوكا فايكم راني حندير نفس الشيء حنكتب البيلوت والبيلوت هذا راح يكون لو بيلوت دو سورتي. يعني عاودتها لكم هنا معليش لو بيلوت دو سورتي. داكور هنايا في ليكزارسيس كاسكو جو في فير شوفوا دوك نديروا لي كيسيون نقلبوا شويه باش نقعدوا في لا ميم فيلوزوفي من بعد. درنا لو بروغرام دونطري سينكرون دوكا راح نديروا لو بروغرام دونطري اسينكرون ياك نقعدوا غير في لونطري درنا سينكرون ونكملوا بالاسينكرون ومن بعد كنديروا لا سورتي سينكرون ولا سورتي اسينكرون باش نقعدوا في لا ميم فيلوزوفي. Vous êtes d'accord? دوكا لو كان نروح ندير لا سورتي لا لونطري اسينكرون quels sont les programmes que je vais écrire asynchrone hein? L'entrée asynchrone La routine ou le SBS. عندي الاس بي سي وعندي لا روتين صح ولا لا ولا شفيتو لا ديرنيير فوا بدينا من بيلوت سقمناه شويه بيلوت هذا اللي كتبناه دوك سقمناه شويه ورجعت لنا عندنا اون اس بي سي de lecture d'un seul caractère et une routine de la lecture d'un seul caractère. Est-ce que vous êtes d'accord? راح نديرو la même chose. Donc انا كي نجي نخدم le SBC, qu'est-ce que je vais faire? SBC ديالي كيفاش يبدا؟ يبدا بروسيسوس بخي ومن فيل فلافي. استنى دقيقة برك نخبيهم شوية. هكذا تك 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 باش نخدمو بعقلنا. هادي جيماجين باللي سي لا ريستوراسيون. هيا صح واش قلتوا لي شوفوا الاسبيس كتاني كتباتو لا كوز لي بارامتر ديالو لا كوز لو نيميرو دو بيريفيريك
ان بروغرام ابلون اكسيتيرا. هادو شنو هادو؟ شنو هادوك اللي داخل لي بارونتيز؟ سي كوا؟ البارامتر الاسبيسي مالا Très bien. C'est les paramètres. كيما كنتو ديرو نتوما في لي بروسيدور ولي فونكسيون، كي نخدم اون فونكسيون ولا عندها لي بارامتر ديالها اللي ندخلهم، لي بارامتر دونطري. لي بارامتر دونطري دو اس بي سي سون لا كوز، علاش عيطنا له، لو نيميرو دو بيريفيريك اون كا دونطري سورتي، نيميرو دو بيريفيريك باش نعرفوا شكون هاد البيريفيريك اللي دار هاد لانتيربسيون ولا نخدموا مع هاد لانتيربسيون. لو ان شوفوا الي اون اونطري، لو نومبر دو كاركتير شحال حنقرا 3 4 20 50. اي لو بروغرام ابلون شكون هو اللي في جالو راني ندير في هاد لونطري سورتي. Quelle est la première instruction dans ce cas? Le switch case. Ah, صحيت. Le switch, j'ai oublié, tu sais. Très bien. On fait le switch puisqu'on a fait le SBC. عادي. Switch cause. وشنو? Quelle est la cause? Entrée asynchrone ou la lecture asynchrone. Qu'est-ce que je vais faire? نضربوا طلا شويه على الاس بي سي هذاك على البيلوت كش ما يمدلناكش فكره. ايه باسكو هذا هو الاصل ديالو كما قلنا لا ديرنيير، قلنا ابتداء بيلوت اسينكرون كو جي كريي لو بيلوت اسينكرون. ايه اس تي سي. اس تي سي مباشره. Non, madame, fait l'autre P actif. Très bien. Je fais le test avant sur quoi? J'ai un si ici. Si sur quoi? Sur C. Sur C ولا sur F? Sur F. Sur F. سي نساوه، سي نشعلو به نطفيو به، ما نديرو به حتى حاجه واحده اخرى. الاف هذوك هو الصح. لو اف هو اللي حيعطيني لا فين دو ترانسفير. سي اف ايغال ا كومبيان؟ 1. Très bien. Si f égale à 1, alors quoi? On incrémente le compteur ordinal. Non, dans le ticket. Si f égale à 1, Dans alors le ticket. Alors STC. STC, Ah non, si f égale à 1, fait STC, on commence le transfert. Si f égale à 1, بالعقل. Si f égale à 1, je fais quoi? Le STC. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, oui. Si f égale à 1, alors je fais le STC. أسنى الطريقة. شوفوا واش كاين قبل. Madame, on fait pas le processus actif égal à bloqué. ها كلامك هو الكبير كما يقولوا. On fait les FB processus égal bloqué. C'est ce que tu veux. Très bien. عندك الحق. ومن بعد دوكا باش نديرو التيست. هذا بلوكيو باش نوفيلو. انت يا هايله. بلوكيو باش نوفيلو، عندك الحق. هاكي حصلتيني مع هاي الحمد لله فرات. اوكي نبلوكيو بلا نوفيلو، وعندك الحق. ومن بعد كاسكون في حنا بكري كنا نقولوا سي بيريفيريك ليبر، الوغ دوكا تتبدلوا تولي سي اف. سي اف ايغال 1 الوغ اس تي سي. سي اف ايغال 1 الوغ اس تي سي كونتور ايغال 1 لونسي لو بروميير كاركتير. ولا شفيتو واش قلت لكم في الكور؟ قلت لكم الاسينكرون يلونسي لو بروميير كاركتير دونك صح ولا لا؟ الاخرين يلونسيوهم لي روتين دو فان ياك. هيهم بعد Sinon, on donne le ticket. Sinon, ça fait f égale à 0. حنا في سينو في السينكرون كي كان اف ايغال 0 كنا نديرو لاتونت اكتيف اللي هي جنب ايتيك هذه، صح ولا لا؟ هنا لا. هنا كاسكون في هنا on met la demande en attente et on appelle le schedule. Très bien. Ici, il y a un appel au schedule. ما كاينش une boucle. بالك نلقى une boucle في الاسينكرون. يلقى اون بوك في اسينكرون كيما ما نقول للزيتيديون تاوعي دائما، انا كي يجوني هاد لي زيكزارسيس في لي زيكزامان
ما ندورش منه ولا من باش تجيني لا كوريكسيون سهله نحشو كاش بوكل هكا في الاسينكرون باش نمد زيرو باش باش نهني راسي بلي كوريكسيون راك فاهمين واش راني نقول لكم. Ça veut dire que il faut pas faire des boucles. C'est faux de faire des boucles en asynchrone. Is it clear? واضح؟ Oui, madame. Très bien. ونروحوا la routine. هي la routine de fin d'entrée d'un caractère. N'importe quel caractère. F égale à 1. صح ولا لا؟ صح. الروتين مانتونون هذه حبيت نقصروا عليها شويه. علاش جات لا روتين هذه؟ بوكا لا كي تشوف الشيما هذا علاش جات لا روتين؟ F est égal à 1. صح très bien. Est-ce que la routine تجي كي لانفورماسيون تروح حتى لا ميموار سنترال ولا كي يصرى لها لا فين دو ترانسفير فيزيك برك؟ Transfert physique, Le transfert physique seulement. Faites très attention. وبالتالي هو غير البفر يتعمر لي بهذاك الكاركتير hop الaf يرجع واحد. Le signal est envoyé au registre disant que c'est la fin du transfert physique. Le processeur réagit en exécutant la routine. وبالتالي سبب la cause de l'appel de la routine, c'est f égale à 1. C'est la cause d'appel. Cause de l'appel. C'est la cause de l'appel. معايا؟ Elle get la routine, f égale à 1, qu'est-ce qu'elle va faire? On incrémente le compteur et on vérifie si la chaîne est finie ou là. Très bien. On incrémente le compteur et on vérifie. On vérifie et on incrémente si on fait le transfert. Est-ce que tu es d'accord? Vérifier au قبل. Vérifier au بعقلي. comme l'informatique تمشي غير بالعقل. تمشي بلا لوجيك وتمشي لونتمون. نفيريفي قبل. لقيت الحالة سلامات نبعث الترانسفير ديالي. ما لقيتش نصبر. Donc elle veut faire un test. S'il y a autre caractère, alors elle envoie. Est-ce que c'est correct de le faire maintenant? 0,27 pour la bonne réponse. كش ما تفطنوا صباح لله. أكو رقدتوا. هضروا معانا سيدي. Madame, c'est quoi la question? نعم. C'est quoi la question? La question. قلت لكم quelle est la première instruction de la routine? هذه la question. نحب نشوف واش كاين هنا. Madame, tester le compteur, c'est CPT. Tester le compteur, c'est la première instruction. Non, c'est pas la première. هذه la question تاعي. Quelle est la première instruction? كاع راكم تقولوا لي تيستيو الكونتور ولا السي بي تي هذيك راهو اصغر من ان نزيد لونسي الدوزيام. صح ماشي وقتها. Il y a quelque chose avant ici. 0,27 pour la bonne réponse. STC. ندير اس تي سي. واس تي سي علاش نديرها؟ نديرها كي نفيريفي بلي كاين كاركتير واحد اخر حيتبعت باسكو اس تي سي تبعت. شوفوا الشيما هذا تفهموا. ان دومي بوان. ان دومي بوان في ليكزامان شأنه عظيم هذايا. Madame, on sauvegarde le transfert. اللي صار من البفر الريجستر vers la mémoire. أعطيني en termes d'instruction. Quelle est la première instruction? مدام LIA. خليه يكمل. اللي كان يهدر دوكا l'étudiant qui venait de. مدام on fait الاخر لوتي هذيك تاع الاخر من البفر الريجستر من الريجستر la mémoire. On sauvegarde. جيد très bien. Je te donne un demi-point. Malgré que la demoiselle a donné l'instruction, elle a interrompu la réponse de son camarade. Elle n'a pas justifié.
Donc, le buffer, شوفوا أنا كي نقول F أنا بصح أنا نقول لكم F égale à 1 F égale à 1 F égale à 1 واش F égale à 1 ça veut dire البافر راهو هنايا فيه الإكس. دوك أنا لو كان نروح مباشرة ندير سي كونتور إيكال انفيريور ا ان جو في ان اوتر ترانسفير واش يصرى؟ يتكرازا لي هذا الاكس هذا. اسكو فوزيت داكا؟ دوك واش ندير؟ قبل نروح نجيب الاكس نحطو في الروجيستر ومن بعد نحطو في لا ميموار سونترال كي نتاكد باللي خلص راهو اون ميموار سونترال كمل كاع الترانسفير تاعو من الاول حتى الاخر باش من بعد نروح نتيستي s'il y a encore des caractères je les lance. Est-ce que c'est clair ou لا؟ ها شوف شنو ندير. ندير ال LEA والموف ديالي LEA موف j'ai garanti que le caractère est en mémoire centrale. ومن بعد ذلك si compteur inférieur à n alors اللي مصباح انتو تقولوا لي ديريها. alors شنو؟ alors STC compteur CPT. Sinon, on filait dans la file près et vous débloquez les demandes en attente. Madame, on n'a pas désenfilé le processus اللي راه في الاف بي لا في البلوك. نعاود نقراها دوك تفهم. alors je fais LEA move باش هذايا نديه لهنا ونحطو في امان en mémoire centrale pour dire que c'est la fin du transfert complet ياك. ومن بعد نروح نكومباري ولا le nombre de caractères راهو اصغر il est inférieur à n c'est-à-dire j'ai encore des caractères à lire alors ندير لهم ال STC ندير له ال STC وندير plus pour le deuxième caractère مثلا. sinon خلاصوا لي les caractères هاني انفيليت le processus demandant sur la file FA dans la file FA des prêts ونرجعوا prêt كما قالت الكاميرا نرجعوا prêt من بعد نوفيله. عندك الحق نرجعوا prêt ونوفيله وبعد ذلك جو ديبلوك لي دوموند اون اتونت. مادام كي يكون مع الاول كي يكون في الاس في سي اون في انفيلي بي اكتيف اف بي ولا يعني انا ديفيليتو هنايا في لا فيل بري سينون تاع هذه تما كي اون في اف ا ديريكتومون لي ديزونفيل اوتوماتيكمون كيفاش qui lorsqu'on l'enfile la file FA, on le désenfile automatiquement de la file FB. Et bien sûr, طبعا parce que c'est un chaînage, tu vois. نبدل الشيناج هو يكون ان بلوك سي بون كيسيون. اف بي يكون في لا فيل بلوكي ياك كون في لا فيل بلوكي واش معناتها هنايا نونفيليه من فيل ونديفيليه من فيل ونونفيليه في فيل نبدل له الشيناج نكسر الشيناج هذاك تاع لا فيل بلوكي ونلصقو مع صحابو تاع الاف تاع البخي. Tu es d'accord? Oui, madame, c'est bon. On débloque les demandes en attente et on appelle le scheduler. Ici, c'est une reprise. Est-ce que vous avez des questions? هذيك زيكزارسيس دائما سيوهم في الدار سينو سا سيغ غير نمدكم لا سوليسيون ديريكتومون هكذا باسكو كي تغلط لا يتفهم. سي كلير؟ هنا شحال قرينا من كاركتير؟ On a lu combien de caractères dans le cas synchrone? Asynchrone. Un caractère. Un caractère. راكم معايا؟ ان كاركتر سي جي باسكو هنا واش درنا هنايا في الاسينكرون درنا واحد ان سول كاركتر ان سي ومن بعد ذلك اون جينيراليزي هنايا اون دوني ديريكتومون لي ان كاركتر سي جو فو لونسي ان سول خلاص عندي ان ايغال 1 وبقى على اخر عندي ابل واحد وعندي روتين وحده ان ايغال 1. اسكو فوز êtes داكور؟ خلي يحب يقول هذه لا بوكل كاع ما ندخلش فيها. C'est clair? Je vous demande la prochaine fois de faire le programme de sortie, la même histoire. Je vous demande de la faire pour un seul caractère et pour le asynchrone aussi. Kif, donc le synchrone ou l'asynchrone avec n caractères. À votre avis, منين نبدا؟
كي ندير اون سورتي ديجا اسكو vous avez des questions sur le asynchrone هذايا tu vois bien سهل ما فيه والو مادام نعم مادام جوست من قبل جي با كومبري وعلاش ما نقدروش نديرو اون بوكل في هاد لو كا تاع علاش ديري اون بوكل يا با دو نيسيسيتي راكي فاهمه تقراي كاركتير يخلص لك الكاركتير تجي لا روتين ومن بعد تلونسي الدوزيام كاركتير تزيد تعاود تجي لا روتين باش تلونسي الدوزيام انسي دو سويت سي لي روتين سي لاريفي فريكونت دي روتين كي va lancer لي كاركتير كيما درنا في الكورس نجيب لكم الكور باش لو كور هاوليك l'arrivée fréquente هي اللي تجيب لي ار tu n'as pas besoin de faire plusieurs de boucler à l'intérieur des programmes داكور فهمتني لي زاريفي هما اللي يجيو الكاركتير واسم طريقه الاسينكرون هذيك الار هي اللي تلونسي الكاركتير اللي جاي من بعد دونك يا با اون ريزون بور بوكلي هي كي تجي تجيب معاها كي تجي تلونسي معاها دوزيام كاركتير هاي جات تلونسي تروازيام هاي جات تلونسي كاتريام فهمتي الداخل ما نقعدش ندور داخل البروغرام يا با بيزوان دو لو فير شي كيما هنا داكور ميرسي وي Alors, le synchrone maintenant, la sortie. Donc, elle dit la sortie synchrone. منين نبدا؟ منين ننطلق؟ L'entrée synchrone, بدينا بالاس تي سي. من la mémoire. Ah, صحيتي, très bien. Maintenant, si je veux écrire la sortie, راح نبدا من لي ما ميموار. نجي الريجيس، من الريجيس نحبط للبافور، من البافور اب نافيشي. سي كلير؟ صح نبدا من لا ميموار نطلع للبروسيسور. واش ندير؟ كالي لا بروميير انستركسيون؟ موف نايس موف نبدا بالموف استنى دقيقه نحبط راني راح ندير دون سو كا جو سوي او راني هنا نخبي لكم شويه هادو قالت لك موف من الريجيستر نحط باردون من لادريس ميموار تال نحط في الregistre pour récupérer de la mémoire centrale le caractère pour récupérer le caractère de la mémoire centrale ومن بعد وين راه الكاركتير راهو هنايا نحوس الشيما هنا جبناه اوب حطيناه في لو registre on l'a mis dans le registre après ensuite qu'est-ce qu'on fait بث وسائل l'instruction هذيك تاع اوتي هذيك اوتي صحيت اوتيا بس عندها شرط الأوتية. Après, vous avez bien compris. إيه؟ عاودوا جاوبوا لي برك باش يسمعوا صحابكم. سي لا بون ريبونس. الأوتية لو كان نحطوها هنا ديريكتومون واش يصرا؟ On teste si f égale 1. صحيت. On teste si le f égale à 1. Le f égale à 1 dans ce cas, ça veut dire quoi? شوفوا. Si f égale à 1 أوتية جي امبيتيك صح ولا لا؟ Oui ou non? Oui, madame. On a fait le transfert, donc on le fait le sens contraire. Le sens contraire وهذيك لا بوكل اكتيف باسكو راني توجور في السينكرون لازم نلقى لا بوكل اكتيف كاين مشكله لو كان ما نلقاش لا بوكل اكتيف هاي الي لا ولا اف ايغال 1 نحط الاوتيه ديريكتومون ومن بعد ما خصكم والو اس تي سي باش نخرج لانفورماسيون ونغلق بالسي ال سي نعاود نوريلكم مليح move R si f égale à 1 OTA sinon جنبيتيك باسكو الأوتية ما نديرهاش إلا إذا كان f égale à 1 حب يقول عندي fin de transfert ça veut dire le buffer est vide f égale à 1 le buffer est vide ياك راني في الخرجة ما رانيش في الدخلة شي le buffer est rempli le buffer est vide نضمن بلي le buffer هذايا راه فارغ
بيقول لو ترانسفير بريسيدون راهو كمل كاع يديك فرغ كاع يديك هذا هذا البافر. هنايا ندير اوتيا طاك تجيب لو كاركتير اون اونتي باسكو اوتيا على بالكم تجيب من الريجستر تحط الريجستر تحطو ديريكتومون سا سي ايسي سي با كوم تو à l'heure ici l'information elle est mise directement et sans elle est pas lente vous voyez اللي يجي من هنايا من الريجستر بيحطو اون اونتي اوكي بالاس تي سي تخرجوا هذه هي. Je vous montre encore le programme. وين راني. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que tout va bien pour vous. La prochaine fois, je vous invite à m'écrire le pilote asynchrone d'écriture. Parce que on a la lecture dans les deux modes, synchrone, asynchrone. Donc, on a fait la sortie, mais avec le mode synchrone seulement. Je vous demande de me faire le code de l'asynchrone, du pilote asynchrone écriture. Hein. Si je veux généraliser pour un caractère, la même histoire. Pour i allant de 1 à n, faire pilote synchrone écriture ainsi. Si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter le cours ici parce que je veux que vous vous exercez sur le mode asynchrone. Ça ne sert à rien de donner la réponse directement. OK? Oui, maman. D'accord, madame. D'accord. Donc, pour Inch'Allah, le dimanche, c'est dimanche, jeudi prochain, Inch'Allah. Yeah.